Should we start? Yes, madam. Okay. So introduce yourself to the board. Myself Rabindra Raut. I come from Swaro, Baleswar. I have completed my schooling from Pandit Narendra Nath High School, Swaro. Then I have completed my B plus 2 from Sri Ram Residential College, Swaro. Then I have completed my BSc in Physics Honours from Upendranath College, Swaro. Then I have completed my MSc in Physics from Ravenshaw University, Kotak. Now I am working as a lab assistant in physics in Government Women's College, Keonjhar. Okay. What is your optional? Madam, my optional is physics. Physics. Okay. So your sports participating in NSS, National Service Scheme program. What is that? Madam, National Service Scheme is a central government central sector scheme which is sponsored, which is launched by the Indian government and madam, can I speak in Odia? Yes. Yes. এটা actually madam college level le even 10 class plus 2 এবং plus 3 level le college ମାନଙ୍କରେ এটা ହେଇଥାଏ. Its main aim is to personality development of the students through community service, like rural camping in rural areas, tribal areas. ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନା ଆମର ସବୁ କ୍ଲିନଲିନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଏସବୁ ଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁ କରିଥାଉ, ଆୱାର୍ଡ଼ କରିଥାଉ ପିଲାଙ୍କୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆୱାର କରିଥାଉ। ହଁ, ପିଲା ଗାଁର ରୁରାଲ ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି? ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ତମେ ତ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛ, ଭଲ ପେଡ୍ ବି ଥିବ, ତ ଏଥିରେ କାହିଁକି ପୁଣି ଆସୁଛ? ୟେସ୍, after joining the lab assistant and participating in NSS activities at college level, I observed that after interaction with students and local communities, that a small academic, even a small academic activities can create a meaningful effect in local communities. That's why gradually I felt that civil services will give me a diverse platform to do something for the greater impact of the people. So school topper in 10th board exam. Right. Yes. Good afternoon, sir. So there is NCRB data wote asitila ebe ki crime against children and crime done by children dita jakare rise heche. So तुम कौन लागुची कौन कॉजेस अच्छे माने प्राइमरी कॉजेस गुडा का कौन कि पिला मानन को प्रति एते क्राइम रेट बढ़ुचे? यस मैडम। मैडम हमरो उटा रोची सेक्सुअल हरासमेंट भी रोची जोटा हमरो रोची तापर पिला मानन को ताको भी क्राइम काहे के तो रोची आई एम वनरेबल टू देखो। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तमे किछि स्टेप्स नहीं परिबो कि को रिड्यूस करबा पई? यस मैडम। कोन नहीं परिबो? चाइल्ड ट्राफिकिंग रिड्यूस करिया पई प्रथमे जो एरिया रे मैडम चाइल्ड ट्राफिकिंग होची बा चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होची सेठी मु पर्सनल इन्वेस्टिगेट करिवे जाई कि पर्सनल लेवल ले जो एरिया रे हमरो चाइल्ड ये होची देन केमती चाइल्ड मानु को प्रोटेक्शन दिया जाई परिबो लीगल प्रोसीड्यूर रे से उद्देश्य रे काम करमी कारण हमर आर्टिकल 24 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहिछि। कोन कहिछि आर्टिकल 23 एंड 24? टू रिड्यूस द चाइल्ड ट्राफिकिंग, child exploitation in industries and स्टूडेंट सुसाइड रेट कैंपस रे बढ़ुचे तो तुमे सेठी कोन स्टेप्स नहीं परिबो? मैडम सॉरी स्टूडेंट सुसाइड केसेस कैंपस माना पर बढ़ी जाउचे माने हम देखुचे कि बहुत सारा केसेस बढ़ीचे तर प्राइमरी कॉज कोन आ तुमे कोन स्टेप्स नहीं परिबो? यस मैडम। मैडम स्टूडेंट सुसाइड रो प्राइमरी कॉज है गोटे कॉज है पारे फैमिली प्रेशर कारण से माने भलो रिजल्ट न करि पारुथबे सेटा गोटे फैमिली प्रेशर होची आउ वर्तमान आमे किछि पर्सनल रिलेशनशिप रही पारुची सेटा भी किछि प्रॉब्लम रोची मैडम सेटा को आमे रिड्यूस करे पे प्रथम कथा ताको आमे गोटे काउंसलिंग रो व्यवस्था करिबा गोटे ताको केमती ताको पर्सनल काउंसलिंग करिबा कोन प्रॉब्लम रोची हमर कॉलेज लेवल हो गवर्नमेंट किछि इनिशिएटिव नै छै कि गवर्नमेंट? हाँ यस मैडम।
थ्रू शक्तिश्री इनिशिएटिव आप गोटे निहाई वर्तमान जदि किसी प्रॉब्लम तुमको मैडम सेक्सुअल हरासमेंट भी जो होची कॉलेज लेवल रे +2 +3 कॉलेज लेवल रे गोटे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी गठन कराई गवर्नमेंट कहते जे से आसिकी तुम जो विदिन 3 मंथ्स भितर जड़े पार इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो मेंबर अच्छा तापर इमिडिएट जो अथॉरिटी अच्छा से तार एक्शन नेबे कमिटी द्वारा कॉलेज इंटरनल कमिटी गोटे कंप्लेंट इंटरनल कंप्लेंट कमिटी हाँ। आईसीसी सेटा ठीक से कार्यकारी होउचे यस मैडम इन सम एक्सटेंट जदि बहुत जगह मैडम भल से कार्यकारी होची जोटी एक्चुअली जदि एटा प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुए बहुत कार्यकारी होची कि सम लेवल रे एटा कार्यकारी हे पारुनी Introduction. Tell us something about yourself. yes sir I am Ravindra Raut I come from Swara Baleshwar I have completed my MSc in physics from Ramesha University Cuttack now I am working as an lab assistant in physics in Government Women's College Keonjhar Okay. So what's your optional? sir my optional is physics Okay, you are school topper at 10th board exams and college topper also, NSS National Service Scheme. Have you attended any NSS camps in Yes. your training programs? yes sir Where? And what sort Sir, of was your standard service? sir college level in college level as I am working in a government +3 degree college so through so by taking students in rural camping areas in Mondua we have 7 days camp in 1 year we have a 7 days camp there we have done cleaning campus cleaning and tree plantations blood donation camps Good, good. yes sir So tell me one thing that and these days though government is taking a lot of steps, then they still then we find lot of slums in the city areas, urban areas in Odisha as well as in India, in different parts we find. yes What is the reason? How can we stop that? slum areas Slum, बस्ती बहुत बढ़ुଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଷ୍ଟେପ୍ର ଯେତେ ଯୋଜନା କରୁଛି ଏତେ ସେମାନେ ପାଇଁ ଘର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେଉଁଠି ହେଉଛି yes sir ତ କେମିତି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ସପୋଜ ତମେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲ ଗୋଟେ ଓଏସ୍ ପାଇକି ତମେ ବିଏମ୍ସିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲ ବା ବିଡ଼ିଏରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲ ତମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା ତମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏଇଟା କାହିଁକି ରିଜନ୍ କ'ଣ yes sir first problem is the rural employment एते मिलुनी जहाँ फल रूराल रु माइग्रेट होगी लोक मैंने आसुँच जहाँफल पपुलेसन ये इनक्रीज होची सेकेंड सर प्रोब्लेम है एठी जेते बस्ती से बहुत बढ़ी जा द्वारा माने पपुलेसन अधिका बढ़िया द्वारा एठी लोक मानक से सर घर भी मिल पार जहाँ फल लोक मैंने से अल्प एरिया रोज जाती आमर अर्बान इनफ्रास्ट्रक्चर भी जोटा आम कहे अर्बान इनफ्रास्ट्रक्चर एत डेभलप हो पारुनी से बस्ती एरिया मानक प्रोब्लेम सर ତ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ତମ ଯଦି ଦିଆହେଲା ତିନିଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ କ'ଣ ନେବ yes sir ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନେବେ yes sir सर प्रथम से सर प्रथम मोर प्रायोरीटी रहिबो जे तांकर स्किल अनुसार ताकू जेमिति हो गोटे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जिवो डिफरेंट स्किल अनुसार कारण समस्त सर स्किल एम्प्लॉय रहिबे ना कि अनऑर्गेनाइज अनस्किल्ड मेंबर थिबो से अनुसार तांको स्किल दिया जिवो नेक्स्ट सर आवर हेल्थ आउ सैनिटेशन पाई से एरिया रो हेल्थ आउ सैनिटेशन पाई प्रॉपर गवर्नमेंट रो जेति की गाइडलाइंस अछि से अनुसार से एरिया रे जेमिति हेल्थ रो एन्श्योर करि परिबा सेटा देखबा दरकार आउ सर तांको जेमिति सुविधा रे गवर्नमेंट रो जेते सब स्कीम अछि सुविधा रे से माने घर जुगाई दिया जाई पारिबो जेमिति प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम अर्बन सेही उपरा जेमि दिया जाई पारिबो से विषय सर ओके रवि सो बर्तमान आम देखुँ आउ गोटे समस्या हूँ फ्लड यस सर एत जिन पर भी फ्लड टाक कंट्रोल मैंने मोस्टली आम देखुचे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस देखुचे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी देखुचे आम सब फ्लड माने जोटा कि इरोजन सॉइल इरोजन होची रास्ता गुडा सब ये होची यस सर तापे गवर्नमेंट बहुत भी स्टेप्स नउची हमर ओडिसा भितर भी देखबा लास्ट 2 इयर्स भितर गजपति डिस्ट्रिक्ट हैला कंधमाल डिस्ट्रिक्ट हैला ए सब गुडा को माने माटी गुडा सब फस जाउची तापे हमें कोन करि परिया गवर्नमेंट कोन स्टेप्स नै एज ऑफ नाउ यस सर वन गवर्नमेंट पार्ट द डिजास्टर मैनेजमेंट हां सर तार कोन government has taken several steps but sir I think behavioral change is the most important कहीं जो अर्बन एरिया रे सर आमर बिहेवियर आम मैंने नहीं ड्रेनेज रे सब वेस्ट पकई दूचे जोटा कि वेस्ट गाड़ी आसूची कि आम बिहेवियर चेंज होनी गवर्नमेंट बहुत थर एवार कला पर भी आम लोक मैंने सचेतन होना अर्बन आउ कंक्रिटाइजेशन सर बहुत बढ़ी जाए जहाँफल आम कौन हो भूतल जल जो ड्रेनेज मानक ये हूँ जो अलिया आवर्जना रहा द्वारा से प्रोब्लेम बढ़ी चलती
Okay, so my last question to you is that हम जो disaster management service Yes, ओडिशा sir. नंबर 1 ଅଛି disaster management Yes, sir. ଆମ post disaster management ତମକୁ जो ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା being a BDO Yes, sir. ତମର ଏରିଆରେ disaster ହେଇଯାଇଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ଭେରି ମୋମେଣ୍ଟ ତମେ କ'ଣ steps ନେବ ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରେନି ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି କିଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ସରିଲା ପରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟାପିଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି ତାପରେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରପର ସ୍ଥାନକୁ ସବୁ ଯାଇ ଘରରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖିବି ସାର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡସ୍ ସଲ୍ସ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ବି ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେବ ତମେ steps କିମାନ କଥା ଚିନ୍ତା କଲ ତମେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଲମ୍ ଡଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବେ ତାକୁ ଖାଇବା ବି ମିଳୁନଥିବ ଆମର ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଆହୁରି ଖରାପ ଥିବ ୟେସ୍ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଥିବେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫୋର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ସେସବୁ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଆୱାରନେସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍। ଏବେ ତମେ ଜାଣିଛ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ଆସିବ ଓଷ୍ଟମା ୟେସ୍ ସାର୍। ଓଷ୍ଟମା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକାଡେମୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଜାଣିଛ Sir, In I disaster have studied for right now. I am unable to. ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକାଡେମୀ ହେଲା Yes. ସେଇଠି ଏକାଡେମୀ ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏଣ୍ଡ ସେଇଟା ରୋଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହେବ ଏଣ୍ଡ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ ମାନେ ହବ୍ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବୋଲିକି ହେଲା Yes, sir. ଓକେ ସାର୍ Mr. Raut, Yes, sir. what are the recent research and development work in physics? Very recent Sir, research. in world level or Indian level? No, world level, obviously. Sir, we can calculate the particles in LIGO India project and in world level in New Zealand. One is Large Hadron Collider (LHC). But the particles count. These are the special area research. Is it linked with the God's particle? Yes, sir. Higgs boson. Yes. What is that God's particle? Sir, actually. ମୁଁ layman, ଟିକେ layman language ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ବୁଝେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। सर एक्चुअली मुझे विषय आइडिया ना सर मुझे रिसर्च एरिया से आनु सर मुझे जानी सर। अच्छा। आज्ञा सर। Recently, you have heard that drone technology was used during Iran-USA war. यस सर। Can you explain how drone technology is so much important that they have avoided traditional missile technology? ड्रोन टेक्नोलॉजी यस सर। सर ड्रोन टेक्नोलॉजी इट इज टारगेट द हॉटस्पॉट द एरिया थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी in traditional technology we cannot target the specific area but in drone technology we can target the specific area and the ranging how much range it is this is the beneficial that why it is beneficial ट्रेडिशनल जदि हम एयरक्राफ्ट रे अटैक करछे से पायलट मरजिवार चांस हाँ। अछि कि ड्रोन के मरिवार मरिबेनी हां सर सेटा भी गोटे सेकंड पॉइंट मिसाइल गोटे मिसाइल बने बहुत कष्ट बहुत अछि कष्ट। किंतु ड्रोन उडा छोट छोट ड्रोन उडा करे Yes, sir. छोट छोट मिसाइल छाले सेटा कष्ट बहुत कम आज्ञा जाय आज्ञा दैट इज अनदर इंपोर्टेंट another important area sir yes sir Okay, Rao, recently you have observed that some high-level drama or high-level event has occurred during last 15 to 20 days in India regarding some political issues. Yes, sir. What is that? the Tamil Nadu elections and the West Bengal election assembly elections Only those two states faced the election? no sir there are 5 states yes sir What are they? sir one is Tamil Nadu another is West Bengal next is Assam Puducherry and another state is I cannot recall sir Kerala. Kerala sir. What the new name of Kerala? Kerala Kerala. yes sir Okay. Also, two distinct issue was there. In one state, the governor did not call the leader of majority party to form the government. Yes, In sir. another state, Yes. the previous chief denied to quit the post. yes Can you highlight? the 2 states sir. Yes. Sir, one state is the Tamil Nadu, where the TVK party cannot get the majority, that is 50% plus. And in West Bengal, the Chief Minister, Madam Chief Minister Mamata Banerjee denied to leave his party. That he So said in West Bengal, one party got the clear cut clear majority. Governor called the leader to form the government. Okay, Yes, it's okay. yes, yes. In Tamil Nadu, why governor could not call the leader of the majority party? Yes, sir. Sir, through as our constitution states that if one party
gets the clear majority, that means 50% plus 1. Absolute majority. Yes, sir, absolutely. Then he will form the government. But the TBK party only gets 166, absolutely 166, 106 votes. And he is lack of the majority will be 118. That's why he is not able to. But now other parties, other local parties join their hands Suppose, for the party. assume that DMK and ADMK could have pre-alliance. Huh. So governor was bound to call the leader. Yes, sir. But in this case, why he is not bound to call the leader of that party? Sir, another, sorry, sir. TBK ର ଲିଡର କିଏ? ବିଜୟ ଥିଲା। ବିଜୟ sir. ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାକିଲେନି କାହିଁକି? ସେ ଦିଥର ଭେଟିଲା ତଥାପି ଡାକିଲେନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। First cause, sir, there are two causes. First, he does not get the clear majority. Okay. Second, maybe, sir, I think the biasing of governor is there. That's why. No. In power, it is written that it is the discretion of governor. Discretion of the governor. ଯଦି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେଜରିଟି ଅଛି ସେ କାହାକୁ ଡାକିବେ? ପ୍ରି ଆଲିଆନ୍ସ ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ଯଦି କେହି ସେମିତି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେଜରିଟି ନାହିଁ, ହି ହାଜ୍ ଦ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍। Yes, sir. ସେ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିପାରେ କିଛି ଦିନ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍ ସେ କରିପାରନ୍ତି କିଛି ଦିନ। ତ ସେଇଟା ତ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାୱାର, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। Yes, ତ sir. ବାୟସ୍ କଥାଟା କେବେ ବି କହିବନି। ଆଜ୍ଞା sir. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲେ ବି ପେପରରେ ବାହାରିଲେ ବି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ହେଲେ ବି କହିବନି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲ? Sorry, ସେଇଟା sir. ସେଇଟା ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବନି। ଆଜ୍ଞା sir. ଓକେ। ସେଟା ଲେମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ କହିବ, ତମେ କହିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଅଲରେଡି ତମ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଯାଉଛ। ଆଜ୍ଞା sir. ଯୋଉଟା କହିଲେ କହିବ। Now, tell me, the before election, Yes. another important process was going on. Also, in some states, only it's still on regarding electoral reform. What is that process? Have you heard about SIR? Yes, sir. Special intensive revision. What Yes, is sir. that? Please explain. Yes, sir. Special intensive revision is the comprehensive revision through which we can delete the diseased person, but those are migrate from one person through which we can. These are the sir. This is the step. This is the comprehensive revision through we can delete the diseased person and those are not eligible, those persons, and who are migrated from their original place. How? रविंद्र डिजीज पर्सन माने कोन बुझछ? सर जी एक्सपायर कर जाइछन डिसीज। हां डिसीज, हां सर डिजीज पर मो बताउछि रोग ना सर डिसीज पर्सन, हां डिसीज पर्सन Diseased person. व्हाट वन होछि डिसीज पर्सन कर माने डिलीट होबो, Delete होबो। देन डुप्लीकेट जोडा को छि डिलीट duplicate, होबो जोड़ा अगेन जो जोमाने- इन्फ्लेट करछन्ती हां इलीगल वोटर जे से मान को ना कटियो। Yes. तीनटा प्रोसेस। यस सर हां तो कंसल्टेशन करा जिवो इलेक्टोरल माने वोटर मान को। यस It is part of electoral process, Electoral reform process. Yes. So who is the institution who is actually doing this job? सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द इंस्टीट्यूशन नोडल एजेंसी For SIR? सर For SIR? और फॉर एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाँ, Election Commission of सर India. नो सेंसस सॉरी सर सेंसस पढ़ दे Overlap कर दिला हां success to सेंसस ठीक है सर सॉरी अच्छा, is it necessary to have SIR यस सर on regular basis or in 50 years, once in 50 years or once in 100 years? No, sir. In periodic intervals, it will be necessary for the periodic revision of the SIR because it is helpful for the government. The targeted beneficiary, welfare, proper implementation of the welfare schemes, and illegal लोक मान जो पड़ी आसछन से मानकर बा अनलिस्ट करिया पई चाहछन सेटा डुप्लीकेट वोटर्स मानकर हेल्पफुल। ओके रविंद्र मोर दुटा फीडबैक रही तुम सब क्वेश्चन जो शुणुच तुम फास्ट रिएक्शन अच्छी यस हाँ ठीक तो तुम मन मन भाव कि कहबनी भरबाली अर्थ कौन हो धर गोटे क्वेश्चन पचारे तुम हाँ हाँ यहाँ भल क्वेश्चन मुझे कहीपरि जो जो धर क्वेश्चन कष्ट हो जाए चुप रही जाऊँ जोटा भाव आंसर कर यस से नॉट ए गुड साइन हाँ ये आभोड से नॉर्मल समस्या थाए आभोड कर देन तुम वॉइस फ्लक्चुएशन जदि भल आंसर जोर हो जाए आंसर ठीक है धीरे हो सेम ऑलमोस्ट सेम रखियो सेम रखियो जोटा थोड़ा आसुनी सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल आई कैन नॉट आंसर कहलु आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ वो पढ़ी थी माने थला कि एबे मान पकि पड़ राइट नाउ अनेबल टू अनेबल टू रिकॉल माने पकि पड़
କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ପଢ଼ିନଥିଲି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାନେ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ବୁଝୁଛ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିକଲ୍ ମାନେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ା କଭର୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଉ I have read, but right now I ହଁ cannot. ଆଇ no, I I am can unable to Unable to recall. recall it. unable to recall. Yes, sir. ମୋର ଦୁଇଟା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ମାନେ ଟିକେ ଲାଉଡ଼ ବେଶୀ ହେଉଛି ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ହାଇ ପିଚ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଟାଇପ୍ର କହୁଛ ଆଜ୍ଞା। କମାଣ୍ଡିଂ ଭଏସ୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ବୋର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ସ ବସେ ସିନିୟର ଅଫିସର ନେବ କମାଣ୍ଡିଂ ଭଏସ୍ଟା ସେଟା ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିବ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ଲୋ ସାର୍ ପିଚ୍ ପଢ଼େଇ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ବୁଝିପାରୁଛି ବୁଝିଲି ସାର୍ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ହେଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛ କହିଲା ବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଦେବି ଇଏ କରିଦେବି ତରତର ଭଳିଆ ହେଇକି ମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେଇଟା ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ପିଚ୍ କର ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଅଡ଼ିଏବଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦେଖ ବେଶୀ ହାଇ କରିବନି ଆଉ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଯାହା ଯେମିତି କହିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ ଏଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ଆଇ Yes. ନୋ ଦି ଆନ୍ସର୍ ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିକଲ୍ ହେଲା ଏଇ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ତମେ ଓଭର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ହେଇଯାଇଛ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ସେନ୍ସସ୍ ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଦିଏ ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ ତମର ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ତମେ କରିପାରିବ କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଟେକ୍ ଏ ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ Take a ଜଷ୍ଟ pause, ପଜ୍ 2 think and ସେକେଣ୍ଡସ୍ ବି ହଉ ପଛେ ତର ତର ତମେ ତର ଭାବି ତର ତର କହିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ତମେ ପୁରା ସଡନ୍ କହିଦଉଛ ଆଉ ଯଦି ନ ଆସୁଛି ରହିଯାଉଛ ସେଟା ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବ ବାକି ନଲେଜରେ ଗୁଡ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତମ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଯଦି ତମେ କିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆନ୍ସର କହୁଛ ଭର୍ବାଲି ଏମିତି ଯେମିତି କହିଦଉଛ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତାର ଯଦି କିଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ତମକୁ ସପୋଜ SIR ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା you have to mention about the people's representation act 1950 article 326 ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମେନସନ୍ କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆନ୍ସର କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗିବ